Shri Sadguru Maharaj ki Jai. Hari Om. I understand that most of you are students of the teacher training. Entiendo que la mayoría de ustedes son estudiantes del profesorado And you have already some knowledge about the Bhagavad Gita y tienen ya cierto conocimiento del Bhagavad Gita and about the philosophy of yoga and Vedanta. y sobre la filosofía del yoga y el Vedanta. So I will speak assuming that you understand the basic concepts. Así que voy a hablar asumiendo que entiendes el concepto básico. If there is anything I say beyond the basic, if you don't understand anything, please ask. Si hablo algo más allá de lo básico y no lo entiendes, por favor pregunta. I was asked to speak about crossing Māyā Me pidieron hablar sobre el Māyā, in reference to a verse in chapter 7, referente al verso del capítulo 7, verse 14 in the Bhagavad Gita. verso 14 del Gita. Daivi hiesha gunamai mamaya duratyaya mameva ye prapadyante mayametam tarantite. This is the verse. Este es el verso. I will first explain it Primero lo voy a explicar in general and then we will try to discuss a little bit about en general y luego vamos a hablar un poco al respecto. Mama Maya, my Maya. Mi Māyā. Krishna says that Maya, Krishna dice que Māyā, the divine creative power, el poder divino creativo, is the power of the Lord. es el poder del Señor. And he says it is duratyaya. Duratyaya means difficult to cross Y dice que es difícil de cruzar or difficult to transcend. o difícil de trascender. And it is also gunamayi. It is made of the three gunas. Y también está hecho de las tres gunas. And it is also daivi, it is divine. Y también es divino. He says it is very difficult to cross this Maya, Dice es muy difícil cruzar esta Māyā, which is a divine power made by the three que gunas. es un poder divino creado de las tres gunas. Then he says, Mam eva ye prapadyante. Ye means those people Luego dice aquellas personas who prapadyante, they take refuge. que toman refugio Mama, in me. en mí. Those people, mayam etam, that Maya, Aquellas personas, esa Māyā, tarantite, they will cross. van a cruzar. So how can you cross Maya? Así que ¿cómo puedes cruzar Māyā? By taking refuge in Krishna. Refugiándote en Krishna. Now we have a lot to discuss. Ahora tenemos mucho que discutir. Yeah, because there are so many topics here that are very relevant. Porque hay tantos temas aquí que son relevantes. Brahman, ultimate reality, La realidad absoluta, Brahma, is not mentioned in this verse, no es mencionado en este verso, but it is the basis for understanding this verse. pero es la base para entenderlo. The Upanishads speak about ultimate reality Los Upanishads hablan de la realidad absoluta as an entity, como una entidad, as a being, como un ser, which is the foundation of reality. el cual es la fundación de la realidad. The whole world is just an appearance within this El reality. mundo entero es solo una apariencia dentro de esta realidad. A little bit like a movie which is projected on a screen. Un poco así como una película que está proyectada en una pantalla. Imagine that you go to the cinema and you watch a movie, Imagínate que vas al cine a ver una película and I come and ask you, what are you doing? y te pregunto qué estás haciendo. And you say, I'm watching a movie. Y tú dices, estoy viendo una I película. ask, what do you see?
Te pregunto qué ves. Oh, I see some people going and doing different things. Veo personas que hacen distintas cosas. Somebody is shooting someone. Alguien dispara a otro. I say, no, you don't see that. Y yo te digo, no, no ves eso. You see only one thing. Tú solo ves una cosa. You see the screen. Ves la pantalla. Right? You cannot see people because there are no people there. No ves personas porque no hay personas ahí. You only see the screen, but you forget the screen. Tú solo ves la pantalla, pero te olvidas de la pantalla. And instead, you are lost in the idea that is created, Y en lugar projected de on the eso, screen. te pierdes en la idea que está proyectada en la pantalla. Upanishads are telling us that this whole reality is a little bit like a movie projected Los Upanishads nos dicen que toda esta realidad es como esta película que está siendo proyectada. on what? ¿En qué? On Brahman. En Brahma. And then we ask the Upanishads to tell us what is this Brahman. Entonces le decimos a los Upanishads, dinos, ¿qué es este Brahma? And just like we said this morning, Y así como dijimos esta mañana, the Upanishad says, sorry, I cannot tell you anything los Upanishads te dicen, lo siento, no puedo decirte nada al respecto. because language itself is very limited. Porque el lenguaje en sí es limitado. Right? We talked about it in the morning. Ya hablamos de eso en la mañana. You cannot describe it to words. No puedes describirlo a través de las Cannot palabras. understand it to the mind. No puedes entenderlo con la mente. Therefore, you cannot relate to it in language. Por lo tanto, no puedes relacionarte con él a través del lenguaje. So the Upanishad is telling us, I would like to explain to you, to tell you about it, but there is nothing to say. Los Upanishads te dicen, quisiera explicarte qué es, pero no hay nada que decir. But is it satisfying? ¿Pero te satisface? Is it something you can accept? ¿Es algo que puedes aceptar? If I tell you about something and then I say, yeah, but I cannot tell you anything about it, Si te hablo sobre algo y luego te digo así, pero no puedo decir nada al respecto, then just keep quiet. Why to say anything in the first place? If you cannot say it, there's nothing to say about it. entonces quédate callado. ¿Para qué hablar de algo que no puedes decir nada al respecto? So we do expect the Upanishads to tell us, to explain what is that Brahman. Entonces sí esperamos de los Upanishads que nos expliquen qué es este Brahma. Therefore, the Upanishad says, okay, I'm going to say something, Por lo tanto, los Upanishads dicen, ok, te voy a decir algo, but just understand that whatever I'm telling you is only an idea. pero tienes que entender que lo que sea que te digo es solo una idea. It is still within the frame of the mind. Está todavía dentro de la mente. The reality which is Brahman is transcending all that. La realidad, la cual es Brahman, trasciende la mente. Brahman is one. Brahman es uno. Just like the screen is one, even though there are many appearances. Así como la pantalla es una, incluso con muchas apariencias dentro de ella, Brahman also is one. Brahman también es uno. The problem with saying one El problema con decir uno is that one implies many. es que el uno implica muchos. Can there be one if there is no many? Puede haber uno sin muchos, But there is no many. pero no hay muchos, ¿ves? When we talk about Brahman, therefore the Upanishad says Ekam Eva Advitiyam. It is one without second, without having any second. Por lo tanto, los Upanishads dicen es uno que no tiene un segundo. And they say that Brahman is changeless. Y dicen que este Brahman no cambia. Now we are living in a reality which is changeful. Ahora vivimos en una realidad que cambia. Everything changes. Todo cambia. Can you point something which doesn't change? ¿Puedes apuntarme a algo que no cambia? You cannot. The world itself is changing. El mundo en sí está cambiando. Nothing is staying permanent and constant. Nada se queda permanente y constante. Yet they say Brahman is changeless. Aún así dicen que Brahman no cambia. A little bit like the screen, which is not changing when there is fire projected on the screen. Un poco así como la pantalla no cambia incluso cuando el fuego se proyecta en ella. Also they say Brahman is indivisible. También dicen que Brahman no tiene divisiones. You cannot divide it into parts. No puedes dividirlo en partes. We don't know of any such thing. No sabemos sobre In eso. our experience, everything is divided, seems to be divided. Porque todo parece ser dividido. And therefore, we don't have any way to relate to that idea of Brahman. Por lo tanto, no tenemos formas de relacionarnos a esta idea de Brahman.
And then there is a very big problem. Y luego hay un gran problema. We know from our experience Sabemos por experiencia that there is a very strong connection between a cause and its effect. que hay una gran conexión entre la causa y el efecto. This cup is an effect, Esta taza es el efecto and the cause of the cup is the ceramic which is making it. y la causa es la cerámica que la ha sido creada. We say that the ceramic is transforming into a cup. Decimos que la cerámica se ha convertido en una taza. Actually, there is no real transformation in the ceramic. Y de hecho no hay transformación real en la cerámica. It's only the form is changing. Es solo que la forma cambia. The ceramic remains ceramic. La cerámica es cerámica. You see, so when we have cause and effect, Cuando tenemos causa y efecto, we say that the effect is just a modification of the cause. decimos que el efecto es una modificación de su causa. And because of that, the cause and the effect have in common a lot. Y por eso la causa y el efecto tienen muchas cosas en común. Because ultimately it's the same thing. Porque al final son la misma cosa. For example, the ceramic is hard Por ejemplo, la cerámica es dura and the cup is also hard. y la taza también. The ceramic in this case is white, let's say. La cerámica en este caso es blanca The cup also is white. y la taza también. The same weight that the ceramic has, the cup El has. mismo peso que tiene la cerámica They lo tiene share la a taza. lot of common qualities, right? Tienen muchas cualidades en común. Because they are ultimately the same thing. Porque al final son la misma cosa. Now we look around us in the world Ahora miramos alrededor en el mundo and we ask, where is all this coming from? y preguntamos de dónde viene todo esto. What is the fundamental thing out of which all this evolves? ¿Cuál es la cosa fundamental de la cual todo esto evoluciona? This is like asking, what is the ultimate cause of reality? Esto es como preguntar cuál es la causa absoluta de toda esta realidad. Ultimate cause means that itself is not caused by anything. ¿Vale? Ultimate cause means La that causa itself absoluta quiere decir que en sí misma is not caused by anything no es else, causada por nada más, but it causes everything that comes after. pero sí causa todo lo demás que viene. Do you understand this point? ¿Entiendes este punto? Everything there, we are looking for something which is the first cause for everything. Estamos buscando algo que es como la causa base de absolutamente todo. We see, for example, this is a shirt, Vemos esta camisa. and this shirt is caused, the cause for this shirt is the cloth. La causa de esto es la tela. Right? You take a Cierto. cloth, you stitch it in a particular way, and we call it a shirt. Tomas una tela, la tejes de cierta forma y se convierte en esto. This cloth is caused by thread. Esta tela está causada por hilos. You take a thread and you Tomas un hilo, weave it in a particular way and you get the cloth. los juntas de cierta forma y tienes una tela. The thread is caused by the cotton fibers. Los hilos están causados por las fibras de algodón. Cotton fibers, they are caused by cotton molecules. Las fibras de right? algodón por las moléculas. And it goes on and on and on. Y va más atrás. Everywhere we look, we see effects and we know they have causes. Donde sea que vemos, vemos efectos y sabemos que tiene una causa. And we try to understand, we try to figure out how far does it go, what is the underlying Y cause. tratamos de entender hasta dónde llega, cuál es la causa de todo. That's also what physics do, Esto es lo que hace la física, chemistry, biology, química, everything is biología. trying, every discipline is trying to find out the fundamental principle. Toda disciplina trata de encontrar el principio fundamental. But then also we have seen the connection between the cause and effect. Y también hemos visto la conexión de la causa y el efecto. And the Upanishads are telling us ultimately the cause for everything is Brahman. Y los Upanishads nos dicen, al final, la causa de todo es Brahman. But that creates a very serious problem. Pero eso crea un problema muy serio. What is the connection here between the cause and the effect? ¿Cuál es la conexión aquí entre la causa y el efecto? Brahman, we say, is one. Brahman decimos que es uno. Is the world one or many? ¿El mundo es uno o muchos? It is infinite, it's many, so many Hay manifestations. muchas manifestaciones. We say Brahman is changeless. Decimos que Brahman no cambia. The world is changeless or changeful?
¿El mundo cambia o no? It is constantly changing. Constantemente cambia. Brahman is without a cause. Brahman no tiene causa. The world is following causality, as we mentioned in the morning. El mundo sigue la causalidad, como hemos mencionado en la mañana. In other words, En otras Brahman is palabras, changeless, the world is constant. We said the point is that Brahman is completely the opposite of the world. El punto es que decimos que Brahman es totalmente lo opuesto al mundo. How can it be the cause for that? ¿Y cómo puede ser entonces la causa del mundo? It's a little subtle, but I hope you understand the problem here. Es un poco sutil, pero espero que entiendas el problema. Right? If Brahman is the cause for the world, we could expect it to be similar to the world in some way. Si Brahman sería la causa del mundo, deberíamos esperar que sean similares de cierta forma. But it is exactly the opposite. Pero es exactamente opuesto. So how can this come from that? Entonces, ¿cómo esto puede venir de eso? That creates a problem. We cannot understand how it is arising from that. No podemos entender cómo nace de esto. The cup is arising from the ceramic. La taza nace de la cerámica We understand because they share common y qualities. lo entendemos porque tienen cualidades similares. But if we say that this world is coming from Brahman, they don't share anything in common. Pero si decimos que el mundo viene de Brahman, no tienen nada en común That doesn't make any sense. y no tiene sentido. So we need to create a model that explains it. Así que debemos crear un modelo que lo explique. Now, if we say that Brahman is one, is changeless, is the fundamental basic reality, Si decimos que Brahman es uno, no cambia y es la base de toda la realidad, where is the need for all this manifestation? ¿dónde está la necesidad para toda esta manifestación? Immediately we ask why is creation? Inmediatamente te preguntas por qué existe la creación, Why there is disappearance? por qué hay esta apariencia. There are many questions that arise the moment we try to speak about the ultimate reality. Hay muchas preguntas que nacen cuando empezamos a preguntarnos sobre la realidad absoluta. And truly speaking, it is not possible to answer all the questions. Y hablando en serio, no es posible responder todas estas preguntas. To be very honest, language itself is limited. Para ser sinceros, el lenguaje en sí es limitado. And no matter how much you try, the moment you push it all the way to the edges, you will find some difficulties. Y no importa que tanto trates, siempre vas a encontrar dificultades. And basically, every philosophy is trying to explain it, to answer it in a different way. Y básicamente, cada filosofía trata de responderlo de distinta forma. The Advaita Vedanta philosophy has a unique approach, La filosofía Advaita Vedanta tiene un acercamiento muy único, which is also limited in a way, que también está limitado de cierta but forma, at least relatively it is more inclusive. pero relativamente es más inclusivo. It's giving a very complete picture, a complete model of reality. Nos da una imagen, un modelo muy completo de la realidad. And this is what the Advaita Vedanta is saying. Y esto es lo que dice el Advaita Vedanta. When we speak about Brahman, we can speak about two different aspects. Cuando hablamos de Brahman, podemos hablar de dos distintos aspectos. Saguna Brahman and Nirguna Brahman. Saguna Brahma y Nirguna Brahma. Nirguna Brahman means Brahman without attributes. Nirguna Brahma es Brahma sin atributos. Basically, this is the reality. Básicamente, esta es la realidad, This is the truth. esta es la verdad. It doesn't depend on any quality, any attribute, No any depende explanation. de explicaciones, cualidades o atributos. It is that ultimate reality as it is, Es esa realidad suprema tal como es, beyond all understanding, beyond all description. más allá del entendimiento o descripciones. Any attribute that you attach to it Cualquier atributo que le pongas is no more Nirguna Brahman. ya no es más Nirguna Brahma. If you say it is big,
Si dices que es grande, then it is not absolute anymore. entonces ya no es absoluto, Because it's not including small. porque no incluye lo pequeño. It is beyond big and small. Está más allá de grande o pequeño. It is beyond far and near. Está más allá de lejos o cerca. It is beyond any relativity. Está más allá de cualquier relatividad. There is nothing positive that we can say about it that will hit the target. No hay nada positivo que podamos decir que apunte al punto. But then also we have this appearance. Pero también tenemos esta apariencia. We open our eyes and we see a world around us. Abrimos los ojos y vemos este mundo. We cannot ignore it. No podemos ignorarlo. We cannot just cancel and say it is nothing. No podemos cancelar y decir no es nada. And therefore we ask, what is the relationship between this world and that which is Brahman? Y por lo tanto decimos cuál es la relación entre este mundo y ese Brahman. And that brings the idea of Saguna Brahman. Y esto trae la idea de Saguna Brahman. Saguna Brahman means Brahman with qualities. Saguna Brahman es Brahman con cualidades. That same Brahman, Ese mismo Brahman, which is ultimate reality, que es la realidad absoluta, when seen through a certain prism, visto desde cierto prisma, is perceived as having es qualities. percibido como que tiene cualidades. This is a very difficult concept, Es un concepto muy difícil and I like to explain it y me gusta explicarlo with the help of Pink Floyd. con la ayuda de Pink Floyd. If you know the cover of the album The Dark Side of the Moon, Si conoces ¿cómo se dice? La tapa. La tapa del álbum de Dark Side of the Moon, you remember how it ¿te looks? acuerdas cómo se ve? There is this triangle, Hay un triángulo, and in one side there is white light, a un lado hay una luz blanca and that is a prism that breaks the light into the y este rainbow colors. es un prisma que rompe la luz a muchos colores, como el arco iris. What the prism does, it takes the light, which includes all the wavelength of light, Lo que hace este prisma es que toma la luz, que incluye todas sus ondas de luz, and separate it to different wavelengths, and therefore it appears in different colors. y la separa de cierta forma que aparece como diferentes colores. The white light represents Brahman, La luz blanca representa Brahman, Nirguna Brahman, this Nirguna is Brahman. ultimate reality. la realidad absoluta, But then there is a prism. pero luego hay este prisma. When that same Brahman is perceived through that prism, Cuando ese mismo Brahman se lo ve a través de este prisma, it appears as manifesting in all these forms. se aparece o se manifiesta como estas formas. This prism is called Māyā. Este prisma es Māyā. Māyā. Māyā in Sanskrit can be translated as that which is not. Māyā en sánscrito se lo traduce como aquello que no es. Ma means it means like not in some form, Ma quiere decir como no de cierta forma and Ya means that which. y ya es eso que. That which is not is Māyā. Eso que no es Māyā. And Shankara says Māyā is a mysterious power. Shankara dice Māyā es un poder misterioso. It cannot really be explained. No puede ser realmente explicado. This is where this philosophy has difficulty to discuss. Aquí es donde la filosofía tiene un poco de dificultad en discutirlo. It says you cannot say it is, No puedes decir que es, and you cannot also deny it. pero tampoco puedes negarlo. If you say that Māyā is, Si dices que Māyā es, it is already limiting Brahman, ya estás limitando a Brahman, because to be, it has to be separate, different from Brahman. porque para ser tiene que estar separado de Brahman. If it is exactly the same as Brahman, Si es exactamente igual a Brahman, then why to say Māyā? entonces ¿por qué llamarlo Māyā? And what is the meaning of Nirguna Brahman? ¿Y cuál es el significado de Nirguna Brahman? So it must be, Entonces debe ser. but if you say it is there, Pero si dices que sí está ahí, sorry, I mixed up. First of all, if you say Māyā is there, primero, si dices then que it Māyā está must ahí, be different and separate from Brahman, which entonces debe cannot be. ser distinto a
a Brahman, lo cual no puede ser. Otherwise, Brahman will not be complete. Porque de esa forma Brahman ya no sería completo. But if you say it is not there, Pero si dices que no está allí, then how can all this come to be? entonces ¿cómo todo esto puede ser? We Puede say existir. Māyā is the prism that allows this manifestation. Decimos que Brahman es como este prisma que deja que todo esto se manifieste. The rainbow colors in that painting represents this reality. Los colores como el arco iris en esa tapa representan a toda esta We manifestación. see a world which is manifesting, Vemos todo este mundo que se manifiesta and we are asking, where is it coming from? y nos preguntamos de dónde viene. What is the foundation of it? ¿Cuál es la fundación de eso? And we say this is Brahman. Y decimos que es Brahman. And Māyā is that prism that allows us to perceive it. Y Māyā es aquel prisma que nos permite verlo. So you cannot say it is not there, Así que no puedes decir que no está ahí, and you cannot say it is there either. pero tampoco puedes decir que sí está ahí. Therefore, it is called a mysterious Por power. lo tanto, se lo llama un poder misterioso. In Sanskrit, Māyā means magic. En sánscrito, Māyā es magia. That's the first meaning of this word. Este es el primer significado de esta palabra. But in this sense, it's not a magic like it is an appearing something as something else. Pero no es magia como que aparece algo que no es. It is more like a creative power Es más como un poder creativo that brings about this appearance. que trae estas apariencias. Now I was giving you the analogy of the movie theater. Ahora te estaba dando la analogía de la película, del cine. In this analogy, what is Māyā? En esta analogía, ¿qué es Māyā? Māyā is like the projector of the movie. Māyā es como el proyector de la película. Right? When you go and you sit and you watch a movie, Cuando te sientas a ver una película, behind you there is a projector. atrás de ti hay un proyector. The projector is projecting lights on the screen, El proyector está proyectando luz en la pantalla and that creates an appearance. y eso crea una apariencia. This projector is Māyā. Este proyector es Māyā. But what this analogy is not explaining Pero lo que esta analogía no explica is that Māyā is not in any way separated from Brahman. es que Māyā no está de ninguna forma separada de Brahman. Brahman is the screen, Brahman es la pantalla, and Māyā is the projector. Māyā es el proyector And the projector is creating the appearance of a drama on the screen. El proyector crea la apariencia de un drama en la pantalla. I told you before, the only thing when you see when you watch a movie is a screen. Te dije antes que lo único que ves cuando ves una película es la But pantalla. you forget the screen and you get lost in the drama. Pero te olvidas de la pantalla y te pierdes en el drama. The drama is only an appearance which is created by the projector. El drama es solo una apariencia que está siendo proyectada por el proyector. Right now, today I think it is different, but when I was young, Hoy creo que es distinto, pero cuando era joven, so I am not young anymore. ya no soy joven, When I was young, in the movie theaters, the projectors actually were three projectors of the three basic lights: cuando era joven, en este proyector habían tres luces básicas, red, blue, and rojo, yellow. azul y amarillo. Right? These are the basic colors, and Colores their básicos. combinations created on the screen. Y su combinación se creaba en la pantalla. These three lights represent the Estas three tres gunas. luces representan las tres Right? gunas. You all know already about the three gunas, I assume. Ya todos saben de las tres gunas, asumo. What are the three gunas? ¿Qué son las tres gunas? This is the material for Māyā to create the projection, which is the world. Es el material para que Māyā proyecte al mundo. Māyā is actually another name for Māyā is Triguna Atmika. Otro nombre de Māyā es triguna átmica. That which essence is the three gunas. Aquello lo cual su esencia son las tres gunas. Brahman is perceived through the prisms of Brahman the three gunas es percibido a través del prisma de las tres gunas, as Māyā, como Māyā, and that create the appearance of an entire world. y eso crea la apariencia de un mundo entero. So what is the reality of this world? Entonces, ¿cuál es la realidad de este mundo? This world is real as an appearance. Este mundo es real como una apariencia, It doesn't have an absolute reality. no tiene una realidad absoluta. It's not also unreal.
Pero tampoco no es que no sea real. See, some people say the world is unreal. Algunas personas dicen el mundo no es Something real. which is completely unreal you cannot see. Algo que no es real no pudieras ver. Shankaracharya says, can you see the horns of the rabbit? Dice Shankara, ¿puedes ver los cuernos del conejo? Can you see the teeth of the crow? ¿Puedes ver los dientes del cuervo? Can you see the son of a barren woman? ¿Puedes ver al hijo de una mujer infértil? This is a non-reality. It Esta cannot be es seen. una no realidad que no puedes ver. So the world is real, Entonces el mundo es but real, it is real just an appearance. pero es real como una apariencia. It doesn't have an absolute reality of itself. No tiene en sí una realidad absoluta. Shankaracharya is calling it mithya. Shankaracharya lo llama mitya. So the three gunas are creating this appearance of manifestation, Entonces las tres gunas crean esta realidad, esta manifestación, but we take them as a reality. y nosotros la tomamos como real. And this is the cause for ignorance, Y esta es la causa de la ignorancia, and ultimately it is the cause for suffering. y finalmente es la causa del sufrimiento. The most famous analogy for this La analogía más famosa para esto is the analogy of the snake and the rope. es la de la serpiente y la cuerda. I assume that many of you have heard about it. Asumo que muchos de ustedes ya han escuchado. And the story is that a guy is walking in the garden at twilight Y la historia es que un hombre está caminando en su jardín al atardecer, when suddenly he sees a snake just by his feet. cuando de pronto ve una serpiente por sus pies. He freezes from fear Se congela de miedo and he calls a friend to come quickly and bring a flashlight. y llama a su amigo rápidamente que traiga una linterna. When the friend comes, he turns the flashlight on the snake Cuando el amigo viene y enciende la linterna hacia la serpiente, only to realize there is no snake, it is just a rope. se dan cuenta que no hay serpiente, solo una cuerda. Okay, this is the analogy. Esa es la analogía. The point is that the person on seeing a false snake El punto está en que la persona al ver esta serpiente que no es real is experiencing the same anxiety and the same bodily reactions experimenta la misma sensación en su cuerpo as a person who sees a real snake will experience. como si esta serpiente fuera real. Even though there is no snake there, Incluso aunque no haya serpiente allí, the person feels fear, la persona siente miedo, his heartbeat su increases, corazón empieza a latir, perspire, etc. empieza a respirar, ¿cómo se llama? Transpiración. So this, we call it is a superimposition. Es una superimposición. Superimposition means the person is superimposing a poisonous snake Esto significa que la persona está superimponiendo una serpiente venenosa on a harmless rope. sobre una cuerda que no daña. Even though there is no snake, Incluso aunque no haya serpiente, even though it is just a rope, incluso que es solo una cuerda, the person is seeing a snake. la persona ve una serpiente. What is the reality of the snake? ¿Cuál es la realidad de la serpiente? Is the reality of an appearance. Es la realidad de una apariencia. You cannot deny the appearance of the snake, No puedes negar la apariencia, but you can deny the reality of the snake. pero sí puedes negar la realidad de la serpiente. Shankaracharya explains that we do the same in relation to the world. Shankaracharya explica que hacemos lo mismo en relación al mundo. What we call the world, reality, Lo que llamamos el mundo, la realidad, is like the snake, es como una serpiente. whereas Brahman, his ultimate reality, Mientras que Brahman, la realidad absoluta, is like the rope. es como la cuerda. We are, everything you see, everything you look around is actually Brahman. Todo lo que ves alrededor, de hecho, es Brahman. But you forget it and you see it as so many different things. Pero te olvidas y lo ves como muchas cosas. This is called ignorance. A esto llamamos ignorancia. And this ignorance is responsible for our suffering. Y esta ignorancia es responsable de nuestro sufrimiento. We suffer because we are not able to recognize reality as it is. Sufrimos porque no somos capaces de reconocer la realidad tal como es. Just like the person who sees a snake where actually there is only a rope. Así como esta persona que ve una serpiente cuando en realidad solo hay una cuerda. This ignorance is primordial.
Esta ignorancia es primordial. That's another concept which is difficult to understand. Es otro concepto que es difícil de entender. This ignorance is beginningless. Esta ignorancia no tiene principio. Think about your dream. Piensa en tu sueño, un sueño. In your dream also, you see so many things. En los sueños también ves muchas cosas. And while you are in the dream, Y mientras estás soñando, everything you see in the dream seems to be real. todo lo que ves en este sueño parece ser real. Everything you see in the dream seems to be external to you, Todo lo que ves parece ser externo a ti, different from you, distinto a ti and independent of you. e independiente a ti. That means that if I see Kalyani in my dream, Eso quiere decir que si veo a Kalyani en mis sueños, which happens sometimes, que sucede a veces, she seemed to be outside of me. ella parece que está afuera de mí. I'm here and she is there. Yo estoy aquí y ella está allá. She also seemed to be different from me. Ella también parece que es distinta a mí. I'm a man, she is a woman. Yo soy hombre, ella mujer, etc. She seems to be also independent. Ella también parece ser independiente. That means if I go to another room, Eso quiere decir que si yo voy a otra habitación, she is still here. ella sigue ahí. But then what happens when I wake up? Pero luego, ¿qué pasa cuando despierto? As soon as I wake up, I realize Ni bien despierto me doy cuenta that Kalyani I have seen in my dream que esa Kalyani que vi en los sueños was not really outside of me. no estaba realmente afuera de Right? mí, It is ¿cierto? the same mind that created me Esa misma mente que me creó a mí, is also creating her. también in the la dream. creó a ella en el sueño. It is one mind. Es la misma mente. It's not outside of me, No está fuera de mí, and therefore she is also not different from me, por lo tanto no es distinta a mí. because it is one mind that creates both. Porque es una misma mente que nos ha creado a ambos. She's not outside and she is not different. No está afuera y no es distinta. And what happens when I wake up? ¿Qué pasa cuando despierto? If I say, wow, I would like to find her, Digo, wow, quisiera encontrarla. I'm going to search for her. Will Voy a I be buscarla. ever able to find ¿La her? voy a encontrar? No, because her reality depends on me. No, porque su realidad dependía de mí. You see, there is no that Kalyani I saw in the dream. Esa Kalyani que viene en sueño Doesn't have an independent no existence tiene of una the dreamer. existencia independiente al que está soñando. When do I know it? Cuando lo sé, Only when I wake up. solo cuando despierto. While I'm in the dream, I see all this duality. Mientras estoy soñando, veo esta dualidad. Vedanta is telling us it is a little bit the same with what we call reality. Vedanta nos dice es un poco así a lo que llamamos la realidad. Everything you see around you seems to be external to you, Todo lo que ves alrededor de ti aparenta ser externo a ti, seem to be different from you, distinto de ti, and seem to be independent of you. y aparenta ser independiente a And ti. Vedanta say it is not. Y Vedanta dice no lo es. That tree over there Ese árbol de allá is not outside of you. no está fuera de ti. It is the same one pure consciousness Es la misma conciencia pura within which everything appears. dentro de la cual todo aparece. It is within that awareness, within that consciousness, Es dentro de esta conciencia that everything appears. que todo aparece. And therefore nothing is external to you Por lo tanto, nada está externo and a ti. nothing is different from you. Nada es distinto a ti. And then even nothing is independent of you, Y luego incluso nada es independiente a ti. because the existence of everything depends on that consciousness. Porque la existencia de todo depende de esta conciencia. Just like in the dream. Así como en el sueño. It is the one pure consciousness which is the ground for everything. Es esa pura conciencia que es la base de todo. And everything appears within it. Y todo aparece dentro de ella. So nothing in the world is outside of you, Entonces nada en este mundo está fuera de ti, different from you, distinto a ti or independent of you. o independiente a ti. But this is not your experience. Pero esta no es tu experiencia. Your experience is that everything is different, external, and independent. Tu experiencia es que todo está independiente a ti, afuera y separado o That is distinto. called ignorance. Y eso se llama ignorancia.
This ignorance is created by Māyā. Esta ignorancia está siendo creada por Māyā. Māyā is not someone, somebody, or something. Māyā no es alguien o algo. Māyā in this sense is like the mind Māyā en este sentido es como la mente that is responsible for the appearance in the dream. que es responsable del sueño. In the same way, Māyā is that which is responsible for the appearance within Brahman. De la misma forma, Māyā es responsable de esa apariencia dentro de Māyā. But she is not a separate or distinct entity. Pero no es una entidad separada o distinta. Now, this ignorance is bringing about suffering. Ahora, esta ignorancia nos trae sufrimiento. And this is our problem. Y este es nuestro problema. Everything starts from the search to end suffering. Todo comienza desde la búsqueda para terminar con el sufrimiento. Nobody wants to suffer. Nadie quiere sufrir. Everybody wants to be happy. Todos quieren ser felices. And if we analyze it, if we learn it carefully, Y si lo analizamos cuidadosamente, we can recognize that all the suffering that there is podemos reconocer que todo el sufrimiento que hay is coming from this confusion, viene desde esta confusión, is coming from this ignorance that causes us to see everything separate, external, and independent. viene desde esta ignorancia que nos hace ver que todo está afuera, distinto o independientemente a mí. When you realize the rope, Cuando te das cuenta de la cuerda, the snake is no more scaring you. la serpiente ya no te da miedo. In the same way, when you realize the truth De la misma forma, cuando realizas la verdad of that Brahman, that pure consciousness, de este Brahman, de la conciencia when you absoluta, realize that all these appearances are within Brahman, cuando te das cuenta que todas estas apariencias están dentro de Brahman, then there is no more suffering. entonces ya no hay sufrimiento. Actually, it is very difficult for us to believe in this. Y de hecho es muy difícil para nosotros creer en esto. Most people very strongly believe that suffering is part of life. Muchas de las personas creen que el sufrimiento es parte de la vida. All we can ever do is try to minimize suffering and increase happiness. Y lo único que podemos hacer es minimizar el sufrimiento e incrementar felicidad. Lucky people have a little bit more happiness La gente suertuda tiene más felicidad, and a little bit less un suffering, poquito menos sufrimiento, and unlucky people have more suffering. y la gente que no tiene suerte tiene más sufrimiento. Vedanta is not accepting this. Vedanta no acepta esto. Vedanta says that suffering is foreign to your nature. Vedanta dice que el sufrimiento no es parte de tu naturaleza. Happiness is your true essence, La felicidad es tu verdadera esencia. and it is very much possible to overcome suffering once and for all. Y es posible terminar con el sufrimiento una vez por todas. But that depends on bringing ignorance to an end. Pero eso depende de que termines la ignorancia. In order to do that, you have to overcome the illusion of Māyā. Para poder hacer eso debes trascender a Māyā. You see, after you recognize that the snake you saw is actually a rope, Luego de que reconoces de que la serpiente que viste es solo una cuerda, you don't have fear anymore. ya no tienes miedo. You can, if you turn off the flashlight, Si apagas la linterna, it may appear again as a snake, puede aparecer de nuevo como si fuera una serpiente, but you will not be afraid pero ya no vas a tener miedo, because you know it is just a rope. porque sabes que es solo una cuerda. In the same way, when you recognize that all this is just pure consciousness, De la misma forma, si reconoces que todo esto no es más que it conciencia is pura, just Brahman solo Brahman, manifesting as all this, manifestado como todo esto, then it doesn't mean that the world disappears. esto no quiere decir que el mundo desaparece. It doesn't mean that you go into some vegetable state. No quiere decir que te vas a un estado vegetal. It just means the world is losing the poison it has to bite you. Quiere decir que el mundo pierde ese veneno que tenía para morderte. You just recognize it for what it is. Lo reconoces por lo que es realmente. You will still have the same problems,
Aún así vas a tener los problemas que You tienes. will still have to pay Vas taxes, a tener que pagar impuestos, but that will not bind you anymore. pero ya no va a atarte. It will not have the power to catch you and cause you suffering. Ya no va a tener el poder para atarte y causarte sufrimiento. And this is the purpose of spiritual life. Y este es el propósito de la vida espiritual. This is what Krishna is talking about Esto es de lo que habla Krishna when he says about crossing over Māyā. cuando habla sobre cruzar el Māyā. Mama Māyā duratyaya. To go beyond my Māyā. Cruzar o ir más allá de mi Māyā. How do you go beyond Māyā? ¿Cómo cruzas Māyā? You recognize it for what it is. La reconoces por lo que es. Self-realization is actually giving up. La realización del ser es realmente como renunciar, abandonar. What time do you have to end? Ahora tenemos que terminar. Okay. Aún. This concept of self-realization Este concepto de la realización del ser is a little problematic es un poco problemático, because we all want to get self-realization. todos queremos conseguir esta realización del ser. Anybody here doesn't want to get self-realization? Alguien que no quiera iluminarse, We all do, right? todos queremos, ¿cierto? Because it sounds very cool. Porque suena muy cool. I would really like to have it. Realmente quiero tenerlo. So what do I need to do? Y entonces, ¿qué necesito hacer? I need to work very, very hard Trabajar muy duro and do some crazy stuff y hacer cosas locas and also get some special mantras and things that will make sure that I will get y it. también conseguir mantras especiales que van a asegurar que lo obtenga And then finally I will y ahí be able to finalmente possess it. voy a poder poseer. Is that the case? ¿Así es el caso? No. Self-realization is not something you can ever get. La realización del ser no es algo que obtienes. And if you could, Y si pudieras, it won't be very helpful no sería de mucha ayuda, because one day also you will lose it. porque algún día lo perderías. Everything you're ever going to get, you're also going to lose. Cualquier cosa que obtengas, en algún punto lo vas a perder. And if it was something that you don't have, Y si fuera algo que no tienes, it means also it is not yourself. quiere decir que no es tu propio ser. All that the philosophy is saying, Todo lo que la filosofía dice, this is what you are. esto es lo que eres. Self-realization is not getting anything that you don't have. La realización del ser no es conseguir algo que no tienes. It's about realizing what you already are. Es darte cuenta de lo que ya eres. So self-realization is a giving up. It's not an obtaining something. La realización del ser es abandonar, no obtener algo. And this is an idea we have to realize. Y esta idea tenemos que realizar o darnos cuenta. We were taught by society that we have to grab things, we have to hold things. Hemos sido enseñados por la sociedad que tenemos que obtener y aferrarnos a cosas. The more you have, the better you are. Mientras más tengas, mejor eres. But actually here is about giving up. Pero aquí en realidad se trata sobre abandonar. We have to give up the idea of bondage Abandonar la idea de la atadura in order to be liberated. para ser libres. A person is sitting in jail for 10 years Una persona estaba sentada en una cárcel por 10 años, in a small cell. una pequeña celda. And after 10 years, one day he is very bored. Después de 10 años, un día que estaba muy aburrido, So he tries the knob of the door simplemente trata de abrir la puerta and he realizes the door is open. y se da cuenta que estaba abierta. 10 years he was sitting there and the door was all the time open. 10 años y la puerta siempre estuvo abierta. Now, before that moment, was he bound or was he free? Ahora, antes de ese momento, ¿él estaba libre o no? Well, the door was open. He could just open it and go. La puerta siempre estuvo abierta, So solo in tenía que that abrirla sense, e he was irse. free. Y en ese sentido, sí era libre.
But he didn't know the door is open, so in that sense he was actually bound. Pero él no sabía que estaba abierta, entonces en ese sentido sí estaba encerrado. You think you are this body and this mind. Tú crees que eres este cuerpo y esta mente. You think everything is different and separate from you. Tú crees que todo es distinto y separado a ti. And therefore you are bound. Por lo tanto estás atado. But when you realize that you are that underlying reality, Pero cuando te das cuenta que tú eres esa realidad absoluta, then where is bondage? The door is open. ¿dónde está la atadura? La puerta está abierta. Moreover, there is nothing you can do to get liberation. Más allá de eso, no hay nada que puedas hacer para conseguir la liberación. Nothing you can do in order to get liberation. Nada que puedas hacer para obtener la liberación. I will show you mathematically, I will prove it to you. Te lo voy a demostrar matemáticamente. Self-realization, is it infinite or finite? ¿La realización del ser es infinita o finita? I think we can agree that it is infinite. Creo que podemos estar It de is acuerdo about que es infinita. Realization, which is infinite, it's beyond all finality. La realización que está más allá de todo lo que es finito. What about actions? Are they finite or infinite? ¿Qué hay sobre las acciones? ¿Son finitas o infinitas? I think every action is finite. Creo que cada acción es finita. It has a beginning, it has an end. Tiene un principio y un fin. Also, the results of actions are finite. También los resultados de esas acciones son finitos. We know it from the law of karma. Lo sabemos de la ley del karma. If I do something to you, Si yo te hago algo, that creates a karma, eso crea un karma. and I will experience the result, Y voy a experimentar el resultado. and that will be over. Y ahí termina. So actions, by their very nature, are finite. Entonces las acciones, por su propia naturaleza, son finitas. So actions are finite and realization is infinite. Acciones son finitas y la realización infinita. How many finite actions you need to do in order to get an infinite result? ¿Cuántas acciones finitas tienes que hacer para obtener un resultado infinito? No? Infinite, right? Infinite number of actions. Infinito, ¿cierto? How much time do you need to do infinite number of actions? ¿Qué tanto tiempo tienes que hacer estas acciones infinitas? Infinite time. And therefore, by mathematically proven Por lo that tanto, actions cannot give you liberation, ahí te pruebo matemáticamente que las acciones no te pueden dar liberación. then why to wake up so early in the morning? Entonces, ¿para qué levantarse tan temprano en la Why to mañana? travel? Why all this ¿Por hardship of yoga? ¿Por qué todo este trabajo del yoga? You understand this point? ¿Entiendes este punto? No matter what you do, pranayama, asana, meditation, vegan, whatever you want, No importa qué tanto pranayama, asanas, dieta vegana tengas o hagas, nothing can give you liberation. nada te va a dar la liberación. Chao. Termina por eso. Chao. But it is true. Pero es verdad. It is true. Then why do we do what we do? Entonces, ¿por qué hacemos todo It esto is que so hacemos? important to understand. Es tan importante entenderlo. Realization is the result of giving up and not the result of action. La realización es el resultado de abandonar, no de hacer. I will tell you a funny story. Te voy a contar una historia graciosa. It is called in Sanskrit Dashamurkhanyaya. It is the story of the 10 fools. Es la historia de los 10 tontos. Shankaracharya is telling this story. Shankaracharya cuenta esta historia. There is a group of 10 guys Hay un grupo de 10 hombres going on a picnic on Sunday morning. que van a hacer un picnic de domingo en la mañana. On the way, they have to cross the river, En el camino tienen que cruzar un río, but there is no bridge. pero no hay puente. So they swim across. Así que nada. After they reach the other bank, Luego de que llegan a la otra the orilla, leader of the group is calling everyone, el líder del grupo llama a todos and he puts them in one line to count, y los pone en una fila para contar, to make sure that everybody made it. para asegurarse que todos llegaron. And he counts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Somebody is missing. Falta alguien. Then he
he knows he is not very smart, so he goes to the line and he asks somebody else to come out and count. Y sabe que no es muy listo, entonces llama a alguien de la fila, que se ponga en su lugar, él se pone en la fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. Now they are sure somebody is missing. Realmente saben, alguien falta. So they go back to the river and they start searching for their missing friend. Así que van al río y empiezan a buscar a la persona que They falta. are very distressed and they call, they make a lot of sound and Están preocupados y lo they are llaman, not hacen mucho able ruido. to find anyone. No son capaces de encontrarlo. After a long time, Luego de mucho tiempo, a yogi is passing el by yogi está pasando por ahí and he sees these people so distressed. He asks them, guy, what is going on? y ve a todos estos hombres preocupados y les pregunta qué ha pasado. And they tell him the whole story. Y le cuentan toda la historia. We are 10 friends because the river and all this. Somos 10 amigos, cruzamos el río, etc. So he quickly looks around and says, oh, I can help you find your missing friend. Rápidamente mira alrededor y dice, yo puedo ayudarte a encontrar a tu amigo que falta. Really, where is he? ¿En serio? ¿Dónde está? Where is he? Did you see him? ¿Lo viste? I said, no, don't worry. Just all come and stand in one line. Tranquilo, solo vengan y pónganse en una fila. He puts them in one line and he puts the leader last. Los pone en una fila y pone al líder de último. And he go and tap on their head. Y va en su cabeza, los va tocando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then 9. he comes to the leader and says, Y va al you líder are the 10th y person. le dice, tú eres la persona número You 10. didn't count No yourself. te contaste a ti mismo. Okay? This is the story of the 10 fools. Esta es la historia de los 10 tontos. Who is the 10 fool? ¿Quiénes son los 10 tontos? It's us. We are the 10 fools. Nosotros. Right? We lost our friend. Hemos perdido a nuestro Who is amigo. our friend? ¿Cuál es este amigo? Oh, I want to know the self. Quiero conocer el ser. I want to know who am I in Quiero reality. saber quién soy en realidad. Can you be anything other than yourself? Puede ser otra cosa más que tú mismo. There's no other. No hay otra Nobody is cosa. lost. No hay nadie You perdido. are that right here and right Tú now. eres eso aquí y ahora. Doing actions Hacer acciones. is like going up and down the river looking for the missing Es person. como ir abajo y arriba del río buscando a esta persona que falta. How much such actions they need to do in order to find the missing ¿Qué person? tantas acciones tienen que hacer para encontrar a la persona perdida? It doesn't matter. No importa. No matter how much they will look for him, they will not be able to No find him. importa que tanto lo busquen, no van a poder encontrarlo. But the realization, I am the 10th person, Pero la realización de yo soy la 10ª it is persona not an action. no es una acción. He doesn't need to do something. No tiene que hacer nada. Ah, Ah, nobody is missing. no falta nadie. This is what self-realization is about. Esta es la realización del ser. It is a realization. Es una realización. It is a giving up of the idea that somebody is missing Es abandonar la idea de que falta algo o that alguien. makes you find your missing friend. Eso te ayuda a encontrar tu amigo perdido. It is the giving up of the idea that you are this limited being Es abandonar la idea de que tú eres este ser limitado. that makes you realize your true nature as Brahman. Eso te hace darte cuenta de que tu verdadera naturaleza es este Brahma. Then why do we do sadhana? ¿Por qué hacemos sadhana? What is the role of sadhana? ¿Cuál es el rol de este sadhana? Well, the problem is El problema está that our mind que is nuestra standing in mente the way. está en el camino. It is the mind that is preventing you realizing your true nature. Es la mente la que no te deja ver o reconocer tu verdadera naturaleza. The mind which is full of desires, La mente que está llena de full deseos, of ideas and ideas, beliefs, creencias, full of traumas and all the stuff that we have, llena de traumas y todas las cosas que tenemos allí, that serves like the clouds that are hiding the sun. que son como las nubes que ocultan al sol. And therefore, before we are able to make this step of realizing, I am Brahman, Por lo tanto, antes de tomar este paso que te hace dar cuenta de, yo soy este Brahma, we first have to go or undergo a process of purification. primero tenemos que pasar por un proceso de We purificación. have to deal with the mind. Debemos lidiar con la mente. The mind or the ego is the culprit.
La mente o el ego es el... The culprit is the La alfombra. no, culprit. Culprit. Culprit is the bad guy. Vale. culpable. Right? The mind is the problem, and therefore, first of all, we have to undergo a process of purification. La mente es el problema, por eso debemos ir por la purificación. And that is what we do with sadhana. Y eso hacemos con el sadhana. Sadhana will not make you realize your true nature, Sadhana no va a hacer que realices quién eres en verdad, but sadhana will purify your mind pero sadhana va a purificar tu mente so realization can take place. para que la realización suceda. It's a little bit, think about a lake, Es un poquito como pensar en un lago which is very muddy, que está lleno de barro and also because of the wind there are many y waves. por el viento hay muchas olas. You are not able to see the bottom. No eres capaz de ver el fondo del lago. In order to see the bottom of the lake, Para poder ver el fondo de este lago, first of all, the waves have to subside primero las olas tienen que aquietarse and the mud should sink to the bottom y el barro tiene que ir hasta el fondo until the water is very pure, very clear. hasta que el agua esté pura y clara, And then you are able to see the bottom of the lake. y luego vas a poder ver lo que hay en el fondo del lago. In the same way, our mind is very turbulent De la misma forma, nuestra mente está and muy is very turbia muddy, is full of y impurities. está llena de barro, que serían las impurezas. And what we do through sadhana is to subside the waves Y lo que hacemos a través del sadhana es aquietar estas olas and to remove the impurities y remover las impurezas so we can look within and we can see the bottom, the underlying reality. para que podamos mirar hacia adentro y ver esta realidad que subyace todo. And this is the purpose of sadhana. Y este es el propósito del sadhana. Going back to the verse, Volviendo al verso, Krishna was telling us, Daivi Hesha Gunamai, el Señor Krishna nos dice, Māyā, Mama Māyā Duratyaya. So, this divine illusion of mine, esta ilusión divina mía, which is made of the three gunas, que está hecha de las tres gunas, is Duratyaya, is difficult to cross over. es difícil de cruzar, But, pero Mam Eva Ye Prapadyante, those who are taking refuge in me, aquellos que se refugian en mí, Māyā metam tarantite, they will ultimately cross Māyā. ellos finalmente cruzarán el Māyā. What is taking refuge in the Lord? ¿Qué quiere decir refugiarse en el Señor? We talked about it a little in the morning. Hablamos de esto un poquito en la mañana. It doesn't mean to go to the church every week, No quiere decir que tienes que ir a la iglesia todas las semanas, though it can be one part of it. aunque sí puede ser parte de. It is talking about dedication. Habla sobre la dedicación. It's talking about total surrender, Habla sobre entrega absoluta, about full intention. intención absoluta. As we said in the morning, Como decíamos en la mañana, we want so many things. queremos tantas cosas. We want self-realization, Queremos realización del ser, but we want also our morning coffee, pero también queremos nuestro cafecito a la mañana. and we want this relationship, Y queremos esta relación and that y esa experience, experiencia and this iPhone. y este iPhone. Right? We have all kind of needs and wants and goals and Tenemos stuff. muchas necesidades y deseos y metas. And in the beginning, initially, that is okay. Y al comienzo, inicialmente, esto está bien. But ultimately, Krishna says, you need to get totality. You need to get this one goal, one desire. Pero al final Krishna dice, debes tener solo una meta. And that is the Deseo. meaning in taking refuge in the Lord. Y este es el significado de tomar refugio en el Señor. Doesn't matter if you believe in God or don't believe in God. No importa si crees o no en Dios, It means that realization becomes so urgent for you. quiere decir que la realización del ser es tan urgente para ti. They say like
the urgency of the person Es como la urgencia de una persona whose head is put underwater de quien su cabeza ha sido metida en el agua for getting the next breath. y lo único que quiere es el próximo aliento. Right? Such a person doesn't care for iPhones. Esta persona que está en el agua no le importa los iPhones, He wants another breath. quiere poder respirar. Krishna and other texts are speaking about it. Krishna y otros textos hablan de esto. When you take total refuge, Cuando and tomas nothing else matters, total refugio y nada más importa, then know that Shankaracharya says Shankaracharya dice it's like the fruit of the palm of your que hand. es como la fruta que está en la palma de tu mano. It is immediate. Es It is right inmediato. there. Está ahí. And this is the meaning of this verse. Y este es el significado de este verso. And it is the end of the class. Es el final de la clase. Thank you. So, yeah, I hope that a little bit gives you an idea of this Māyā, these three gunas. Espero que eso te dé un poco idea sobre Māyā y las tres gunas. The Bhagavad Gita is an incredible text, El Bhagavad Gita es un texto muy increíble, but to really understand, we need a little bit background and we need to study a little bit in depth. pero para entenderlo realmente necesitamos estudiarlo a profundidad. And the way to do it Y para hacerlo is by reading it over and over. es leyéndolo una y otra vez. It is not a text that you read once and you know. No es un texto que lees una vez y ya lo sabes. It is a companion for life. Es un compañero de vida. The Bhagavad Gita will not change every time you read it, El Bhagavad Gita no va a cambiar cada que lo lees, but you do. pero tú sí. So every time you read the Gita, you are in a different place, Porque cada vez que lo lees estás en un lugar distinto and you will be able to understand in a different y way. vas a ser capaz de entenderlo de distintas formas. And that's why it is a text that we go on and study over and over Por again. eso es un texto en el que continuamos estudiándolo una y otra vez. And the depth that it has is unbelievable. Y la profundidad que tiene es increíble. So I would like to encourage you to take up this text and keep it next to your bed and read. Así que te aconsejo que lo mantengas cerca de tu cama y lo leas. Just make sure that you always have and study it and you will be Asegúrate benefited. de que siempre lo estés estudiando y vas a ser muy beneficiado. Okay? Gracias. So let's sit quiet again for a moment. Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Mridangamaya Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Shri Sadguru Maharaj ki Jai. Muchas gracias. Gracias.